The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول۔ حج کا موسم آ گیا، ہو حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، ہو حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، ہو حجاج نے باندھی کمر،
کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سوئے جا چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سوئے جا رہا جاتا ہو آقا میں رہا جاتا ہائے جان رحمت یا رسول میں رہا جاتا ہائے جان رحمت یا رسول حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی جانے والے کر رہے ہیں حج کی پھر تیاریاں میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سوئے جا چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سوئے جا چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سوئے جا بلا لو پھر مجھے اے شاہ پہاڑوں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جالا میں غریبا چاک سیدھا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سوئے جا رہا جاتا ہو آقا میں رہا جاتا ہو آقا میں رہا جاتا ہو آئے جان رحمت یا رسول میں رہا جاتا ہوں آئے جان رحمت یا رسول رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجیے
کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے از پہ شاہ امام اہل سنت یا رسول از پہ شاہ امام اہل سنت یا رسول صدقہ صدیقوں میں عثمان حیدر کا حضور صدقہ صدیقوں عمر عثمان حیدر کا حضور غم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول غم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا گر میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی گر میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی آقا گر میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی ہر گھڑی مجھ کو رولائے ہر گھڑی مجھ کو رولائے تیری فرقت یا رسول ہر گھڑی مجھ کو رولائے تیری فرقت یا رسول ٹوٹ جائے دم مدینے میں شاہ عطار کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں شاہ عطار یا رسول اللہ ٹوٹ جائے دم مدینے میں شاہ عطار کا بقیع پاک میں بل جائے تربت یا رسول اور بقیع پاک میں بل جائے تربت یا ہے تمنا سگے اتار مولا ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا حاملے بر کے
شاہ مدینہ ٹوٹ جائے دم مدینے میں شاہ عطار کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں شاہ عطار کا اور بقیے پاک میں بل جائے تربت یا رسول اور بقیے پاک میں بل جائے تربت یا رسول عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آخر تک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو حسب معمول خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا ہوگی، انشاءاللہ ملے گی، اور اللہ نے چاہا تو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کا میلان، نیکیوں کی طرف توجہ بڑھے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات سننے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مشہور شاعر دربار رسالت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری و پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے، تو جب تم ذبح کرو تو اس میں بھی احسان اور بھلائی کو ملحوظ رکھو، اور چاہیے کہ چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ یعنی جانور کو راحت پہنچاؤ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا کوئی بھی چیز ہو اور کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں ہمیں چاہیے کہ احسان ہی کے ساتھ پیش آئیں اور احسان ہی کو اپنائیں، اور ہر کسی سے اس کے حسب حال معاملہ فرمائیں اور احسان کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ رحمت ہی کا ایک پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر معاملے میں احسان اور بھلائی کا حکم دیا، یہاں تک کہ شرعی حکم بیان کرتے ہوئے جب جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو قربانی کی ترغیب تو دلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جانور پر بھلائی کرنے کا بھی حکم جاری فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک قصاب نے اپنے بکریوں کے باڑے سے دروازہ کھولا اور ذبح کرنے کے لیے ایک بکری کو پکڑنا چاہا، تو وہ اسے چھوٹ کر بھاگ گئی، اور بھاگتے بھاگتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اب قصاب بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا، اس نے بکری کو ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ اس پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بکری کو فرمایا اصبری لامر اللہ، یعنی اللہ پاک کے حکم پر صبر کرو،
پھر شان رحمت دکھاتے ہوئے قصاب کو فرمایا ایک قصاب اسے موت کی طرف نرمی کے ساتھ لے کر جاؤ. سبحان اللہ. یہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال رحمت ہے. بکری جو بارگاہ رحمت میں آئی تھی اسے اللہ پاک کے حکم پر صبر کرنے کی تلقین بھی فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ شان رحمت بھی دکھائی کہ قصاب حکم دیا کہ اسے اللہ پاک کے حکم اور اجازت سے موت کی طرف یعنی ذبح کرنے لے کے تو جا رہے ہو، اس حالت میں بھی نرمی اور بھلائی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمیں بھی چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آج کل بقرعید کا ایام ہے، الحمدللہ جانور گھر گھر آ رہے ہیں، محلوں میں رونق لگی ہوئی ہے، تو بہت سارے معاملات کرتے ہیں. تو جانوروں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان پر بھی ظلم کرنے سے باز رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہر مخلوق پر شفقت کا معاملہ کرنے اور اعتدال میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے ہمیں محفوظ فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں تاثرات کی طرف. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین، 15 مئی 2026 سے الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں کثیر عاشقان رسول شرکت کر کے علم دین حاصل کر رہے ہیں. آج 19 مئی 2026 کو بھی مدنی مذاکرہ ہوا، جس میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی اور اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے چند عاشقان رسول کے تاثرات سنتے ہیں. مقبول احمد علی اتاری، حامد رضا، علی رضا، ہلال رضا، ضلع ملیر، رحیم یار خان، کراچی سے. 18 گھنٹے کا سفر تھا اور جب امیر سنت کے پہلے بعد دیدار کیا تو ہمارا سارے سفر کی جو تھکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی. خدا کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میرے کو اتنا آ جا کے یہاں سکون ملا ہے. امیر سنت اللہ پاک کو ان کو عمر دراز فرمائے. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان کے دور میں ان کے دیدار کر رہے ہیں. یہاں ایک میں نے جو محسوس کیا ہے، علم تو ہے ہی ہے، یہاں پر ایک روحانی سکون، ذہنی سکون، قلبی سکون. جب یہاں پہ آیا ہوں نا ایسا دل لگا جیسے کہ جانے کا دل نہیں کر رہے. مجھے یہاں پہ میر علیہ سنت کو دیکھ کے بہت اچھا لگا، بہت برکتیں لوٹی ان کی، اور یہاں پر بہت مزہ آتا ہے. مختلف اسلامی بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کی صحبت ملتی ہے. پیر صاحب کو دیکھ کر اس طرح کی دل کی کیفیت ہوگی تھی نا، اس سے پہلے میں نے اس طرح کا محسوس نہیں کیا کبھی. بندہ یہاں آ کے اپنی پریشانیاں، غم سب کچھ بھول جاتا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے، ہمیں فرائض کا علم، واجبات کا علم اور کئی سارے سنتیں سیکھنے کو ملتی ہے. امیر علیہ سنت ماشاءاللہ علم کا ایک دریا ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی وجہ سے ہمارے نمازوں میں جذبہ پیدا ہوا ہے. امیر اہل سنت کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. پیر صاحب کی ایسی روحانیت دل کو بھا گئی. اتنی عمر ہو چکی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، جو فیضان مدینہ نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے. اور بھی بہت سارے مسائل قربانی کے بارے سے، حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں مدنی مذاکرے میں. جو ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں آئے ان کو تو لازمی شرکت کرنی چاہیے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی آتے رہیں گے. مدنی مذاکرے میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ سبھی اچھی ہوتی ہے بندے کی زندگی کے لیے. یہاں پہ ایک الگ ہی دنیا بسی ہے، بندہ محسوس کرے تو. میرے کو بڑا سکون مل رہا تھا، بڑا سکون، بڑا کشش میرے کو مل رہا تھا. مدنی مذاکرہ الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. بندہ دین کی طرف آئے اور اپنی لائف سے بیٹر کرے. زندگی کا گزارنے کا یہ صحیح طریقہ اگر سیکھنا ہے فیضان مدینہ آئے. پھر جیسا سن رکھا تھا اس سے الحمدللہ بڑھ کر پایا. لوگوں کے مائنڈ میں ایک یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ آئیں گے پورا گیٹ اپ ہمیں کرنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جس نے آخرت کا فکر کرنا ہے تو وہ دعوت اسلامی کے پاس آئیں. دعوت اسلامی تو خیر بہت پرانی تنظیم ہے اور اس سے بیسٹ تو کوئی تنظیم نہیں ہے. میری اچھی نیت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے کھالے اکٹھی کروں گا. بندہ موبائل میں ریلز وغیرہ اسکرول کرنے سے اچھا دعوت اسلامی کا چینل دیکھے. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی مدنی مذاکرے میں موجود عاشقان رسول، آپ نے مدنی مذاکرے میں شریک کچھ عاشقان رسول کے تاثرات ملاحظہ فرمائے. اب میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ذوالحج شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ بھی تشریف لائیے اور علم دین حاصل کیجیے. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ ماشاء شہد کی مکھی پھولوں کے باغ میں جاتی ہے اور پھولوں کا رس چوستی ہے. ہر چھتے میں 3 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں. ملکہ مکھی کی خاص ذمہ داری صرف انڈے دینا ہوتا ہے. پیارے بچوں، یہ مکھیاں کیسے رہتی ہیں اور کیسے شہد بناتی ہیں؟ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا، مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، زاہد و پارسا ضیاء الدین، زاہد و پارسا دل کشا ضیاء الدین، دل کشا ضیاء الدین، میرے دل کی ضیاء الدین، میرے دل کی ضیاء الدین، عاشق مصطفیٰ. تم کو قطب مدینہ یا مرشد، تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاء الدین، علماء نے کہا ضیاء الدین، عاشق مصطفیٰ. ایسا کر دے کرم رہے یا رب، ایسا کر دے کرم رہے یا رب، مجھ سے راضی صدا ضیاء الدین. اور بے عمل ہی صحیح مگر عطار کس کا ہے آپ کا ضیاء الدین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. 1447 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج چوتھی رات ہے، اور آج کی رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ
शेखुल अरब वल अजम शेखुल फजीलत हज़रत सैयदी कुतुब मदीना खलीफा आला हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की शब उर्स है मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा में आपकी वफ़ात शरीफ हुई थी। जन्नतुल बकी में सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कदमों में आपका मज़ार शरीफ है। तो चौथी तारीख़ की निस्बत से ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 4 मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी ये कम पड़े या ज़्यादा। ये याद आया मुझे, ये रिसाला जो ज़ियाए दुरूद सलाम है ना, ये ज़िया ये भी सैयदी कुतुब मदीना की निस्बत से इसका नाम रखा था, ज़ियाए दुरूद सलाम, दुरूद सलाम की रोशनी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पहले नियतें कर ले, अब मजीद इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक इन सलातो सलाम मुकम्मल होने तक अपनी जगह रहूंगा और ख़त्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम मुसाफा करने की सआदत हासिल करूंगा। मौके की मुनासबत से नेकी की दावत, इनफरादी कोशिश वगैरह की तरकीब करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर कोई हमारी खुशामद करे तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? खुशामद, वैसे आमतौर पे खुशामद में झूठ बोला जाता है, आमतौर पे हर सूरत में नहीं, झूठी तारीफ की जाती है। तो अब वाकई अपने को लगे कि वो खुशामद कर रहा है और मुमकिन है समझाना, तो उसको समझा दिया जाए, दिल में बुरा जाने और इस्तिग़फ़ार पढ़े। ये बहुत सारों की आदत होती है, खुशामद करते रहते हैं, ज़रूरतन बिला ज़रूरत भी लगे रहते हैं। दुनियावी काम हो या दीनी काम हो या कारोबार हो, करते हैं खुशामद। किसी से मिलवाने भी कभी लाएंगे तो बाज़ों का बड़ा आशिक रसूल, बड़े आशिक रसूल हैं, बड़ा ताउन करते हैं, हम कभी एक धेला भी नहीं दिया, टका भी नहीं दिया, नमाज एक नहीं पढ़ते, जुम्मा भी नहीं पढ़ते, हैं बड़े आशिक रसूल। तो ऐसी खुशामदें ना की जाए। दीन का बड़ा दर्द रखते हैं, और दीन का दर्द रखते हैं तो है कहाँ, छुपा हुआ कहाँ है, नजर नहीं आता। तो बाजों का दर्द होता है, बाजों का दूर दूर तक पता भी नहीं होता दीन के दर्द का। हाय दुनिया होय दुनिया, कई राग अलाप रहे होते हैं। तो इसलिए मतलब आदमी सोच समझ के कि एक हर्फ की पकड़ है, आज नहीं तो कल क़यामत में। तो पहले तोलो बाद में बोलो, काश कि आ जाए, में आता नहीं है, बल्कि बोलने के बाद भी तोलने की सूरत नहीं बनती, सुधी नहीं होती। इंसान, ये हदीस पाक में इस तरह के मज़ामिन मौजूद हैं कि बंदा कोई बात ऐसी करता है, अल्लाह की नाराज़गी की बात कर देता है, इसका उसको पता नहीं होता बोलने वाले को, लेकिन अल्लाह पाक उससे नाराज़ हो चुका होता है। और कभी अल्लाह की रज़ा की ऐसी बात करता है कि उसको पता नहीं होता बोलने वाले को, लेकिन अल्लाह पाक उससे राज़ी हो चुका होता है। ये मज़मून हदीस पाक में है। तो ये इस तरह हम खुशामद झूठी करेंगे तो अल्लाह पाक राज़ी हो, इसकी तो कोई सूरत बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही कि अल्लाह पाक हमारे झूठ बोलने से और गुनाह करने से खुश होता हो। अंडरस्टूड है कि उसकी नाराज़गी की सूरत है,
गुनाह, तो हर गुनाह से बंदा बचे और झूठी खुशामद से बचे। बस वो कि बोलते वक्त सोचे कि मुझे ये बोलना नहीं बोलना, खुसूसन ये झूठी तारीफ़ें। अब कोई वज़ीर है तो उसकी तारीफ़ करेंगे, MNA की तारीफ़ करेंगे, कोई पार्टी है तो तारीफ़ करेंगे, दीन के काम के लिए चंदा लेना है तो तारीफ़ करेंगे, हातिम ताई से उसका रिश्ता जोड़ेंगे, उसकी सखावत। हालांकि कंजूस मक्खी चूस है, ज़कात पूरी देता नहीं है, और हाय सखी, काय का सखी है। कंजूस बोलते उसी को जो अल्लाह के वाजिबा हुकूक अदा ना करे, यानी जो ज़कात है, फितरा, इसमें जो कोताहियाँ करता है, पूरी ज़कात देता नहीं है, तो ये तो बखील है। चाहे अरबों रुपए नफली खैरात करता हो, लेकिन ये बखील है। क्योंकि बुखल की तारीफ ये कि जो मतलब अल्लाह पाक ने जहाँ खर्च करना हुक्म दिया वाजिब है जो, तो वहाँ ये खर्च नहीं करता, तो ये बखील है। और दूसरी बुखल की तारीफ ये है कि जहाँ मुरव्वत में खर्च करना होता है वहाँ नहीं करता। जैसे मेहमान आओ भगत, कोई आया उसको अब चाय पिलाना ये एक मामूल है, और कोई वजह भी नहीं है ना पिलाने की, अब वो नहीं पिला रहा चाय, तो यहाँ भी यहाँ ज़रूरत है और कोई मामूल है। और मेहमान आया है तो चाय नहीं पिलाया, पानी को नहीं पूछा, बाद में वो बुरा भला भी बात वक्त कहते होंगे कि हमको पानी को नहीं पूछा। तो वो इस तरह मतलब ये कि मुरव्वत में जहाँ खर्च करना है वो ना करना भी बुखल कहलाता है। लेकिन असल जो बुखल जो ख़तरनाक है, जहन्नम में ले जाने वाला बुखल, वो ज़कात वगैरह जिस पर फ़र्ज़ है वो अदा नहीं करता। जहाँ खर्च करना फ़र्ज़ वाजिब अल्लाह ने करार दिया वहाँ खर्च नहीं करता, तो बखील है। झूठी खुशामद ना की जाए। सुनकर बहरहाल ये कि मुमकिन हो तो उसको रोके, मुमकिन ही नहीं है दिल में बुरा जाने, इस्तिग़फ़ार पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मरने के बाद भी काफ़ी हाँ तारीफ़ें होती है। इनका बस चले तो नबूवत की मसनद पर बिठा दें, विलायत तो दे देते हैं। वली था वली, हंसता था तो फूल झड़ते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हालांकि दिन में 10 बार माँ का दिल दुखाता था, अब मरने के बाद कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इसने। इस तरह की तारीफात भी बाज़ वक़्त की जाती है। एक चुप सो सुख, पता नहीं है तो आदमी बोले नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। মোহাম্মদ তাহের হোসেন। একটি ভালো কাজ যত বেশি ভালো নিয়তের সাথে করা যায় তত বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। তাহলে কোরবানির পশু ক্রয় করা, কোরবানি করা এবং সঠিক নিয়মে কোরবানির মাংস वितरण करा की भालो नियत करा उचित। मोहम्मद ताहिर हुसैन, ढाका, बांग्लादेश। बांग्ला जबान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा। हमने सुना है अगरचे एक नेक काम हो लेकिन उसमें जितनी ज्यादा अच्छी नियतें होंगी उतना ही सवाब मिलेगा। तो कुर्बानी के जानवर खरीदने के वक्त, कुर्बानी के वक्त और गोश्त की तकसीम कारी के वक्त क्या क्या अच्छी नियतें होनी चाहिए? हम सिर्फ रस्म के तौर पर कुर्बानी करते हैं, नियत दुरुस्त कैसे करें? कुर्बानी रस्म के तौर पर आमतौर पे कोई करता नहीं है। जहन में होता है कि मैं ये कुर्बानी कर रहा हूँ अल्लाह की राह में, ये होता है। अगरचे उसमें रिया शामिल हो जाती है बाज़ों का। जानवर अच्छा लेना जो है ना, ये लेना तो चाहिए, उम्दा कुर्बानी करनी चाहिए, लेकिन इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है, इसलिए वो खाई न खाई बंदा बाज़ों का रिया में पड़ जाता है। तो ये दिखावे में पड़ जाता है, बहुत खुश होता है और नुमाइश का समा बांधता है। खूब ज़ियारतें हो रही हैं, वाह वाह हो रही है, कितने का लिया, वाह भाई नहीं मैंने तो पाला है इसको, औलाद की तरफ पाला है अपनी। वो अपने मतलब ये वाक़यात और ये लोग इसमें खुश होते हैं। तो जो करते हैं सर, तो ये देख लें कि इसमें इखलास है, ये सब कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जो लोगों को दिखा रहे हैं और मतलब इकट्ठा कर रहे हैं और डंके बजा रहे हैं, इसकी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। अब तो ये भी हो गया ना साथ में। तो जैसी नियत, हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते, बदगुमानी नहीं कर सकते कि ये रियाकारी कर रहा है, लेकिन खुद गौर कर ले कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ।
तो बहरहाल ये कि अच्छी नीयत हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ. अब दूसरों के ऊपर जाहिर करना इसमें हरज नहीं है. तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को सरकार ने हुक्म दिया था कि मदीने गलियों में ऐलान कर दो कि ग़ालिबन अपना कुर्बानी का जानवर भी साथ था, अकेले थे. अब्दुल्ला बिन उमर ये देकर भेजा करते थे कि ऐलान कर दो कि ये अब्दुल्ला बिन उमर का जानवर है. अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये जानवर है, एक कहकर मदीने में गलियों में ऐलान करवा, ताकि लोगों को पता चले. यहाँ नियत ये होती थी कि कुर्बानी के दिन आ गए, कुर्बानी वाजिब है, जिन पर वाजिब है वो करें. मतलब इस तरह का मतलब तरकीब शायद मुस्लिम शरीफ के हवाले से ही है गालिबन. तो यूं ये कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अब जानवर इसलिए घुमाना कि लोगों को पता चल जाए कि वाजिब है. तो अब ऐसा माहौल, ये 80 लाख वाले जानवर के लिए ऐसा माहौल नहीं है कि आप ये इसलिए घुमाएं, नियत करें. नियत का भी मौका महल होना चाहिए. ये इसलिए घुमा रहे कि लोगों को पता चले कि वाजिब है. तो नियत का सवाब भी उस वक्त मिलेगा जब नियत का मौका महल हो. तो अल्लाह की रज़ा के लिए मैं सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहा हूँ, अल्लाह और रसूल की इताअत कर रहा हूँ. अल्लाह पाक ने हुक्म दिया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो नमाज कायम कर, नमाज पढ़ और अपने रब के लिए कुर्बानी कर. तो इस तरह मतलब ये कि मैं इस हुक्म पर अमल कर रहा हूँ. ना अल्लाह और रसूल के, ये आयत ना याद रहे, सूरह कौसर की है, तो यह ना भी रहे तो कि मैं अल्लाह और रसूल के हुक्म पर अमल करते हुए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मुझ पर जो कुर्बानी वाजिब थी वो अदा कर रहा हूँ. इस तरह भी कर लेंगे तो ये 2-3 नियतें हो गई. अब इसमें मैं सुन्नत मुस्तहब्बात का ख्याल रखूंगा, इसके 3 हिस्से करूंगा. एक अपने लिए, गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए. तो अब इसमें यह है कि ऐसा करने की नियत है तो ये भी नियत की जा सकती है. भेजा अपने लिए रखूंगा, कलेजी नाश्ते में खाऊंगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी. ये अच्छी चीज कुर्बानी की जाती है. 80 लाख की आप कुर्बानी लिया है और 80 रुपए का भेजा जो है इस पर कब्जा कर दिया कि ये नहीं दूंगा किसी को, तो बड़ी है ना कसौटी है ना. तो समझ जाए, तो समझ में आता हर चीज के भी 3 हिस्से हों. मैं पाए बहुत मोटे मोटे, ये तो मेरे पाए पहले किसी सैयद साहब की नजर कर दे, पाँव है ना, नहीं भेजा सैयद साहब की नजर कर दे, पाँव हम जैसे गरीबों को पेश कर दे. मैं हम जैसे इसलिए कह रहा हूँ कि कदम है ना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये करना, लेकिन कुर्बानी भी किसको बोलते हैं. जो गोश्त का बेहतरीन हिस्सा जो मेरे नफ्स को पसंद है वो मैं रख लेता हूँ. अल्लाह की राह में कुर्बानी है. तो जो भी है वहां आके समझ जाए कुर्बानी तो है. इस तरह कुर्बानी हो भी जाएगी, खुद अपने लिए रख लिया तो भी जायज है. सारा जानवर फ्रिज में डाल दिया टुकड़े करके वो भी जायज है. फिर कुर्बानी कि अपनी पसंद की चीज राह खुदा में दे दे. लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, तुम्हें हरगिज कोई नेकी नहीं पा सकता जब तक अपनी पसंद की चीज राह खुदा में न दे. तो यूं हम लोग बढ़ जाते, सच्ची बात है, आजमाइश में. अच्छा, तो अब ये कि इस तरह की नीयतें अगर ये बनती हैं कि मुझे भेजा बहुत पसंद है, समझिए, तो मैं अपने फुला पड़ोसी को दे दूंगा, या फुला मेरे सैयद साहब हैं जानने वाले, भाई गरीब हो अमीर उससे बहस नहीं. एक मिसाल देता हूँ, सैयद साहब को नजर कर दूंगा, बुलवा कर नहीं, जाकर पेश करूंगा. ये भी एक मुसीबत है कि हम लोग तलब करते हैं कि आ जाओ ले जाओ. तो खैर हर जगह आदमी पहुंच नहीं सकता, लेकिन है ना कि वो अनज़िलुन नासा मनाज़िलहुम, लोगों से उनकी मंजिलों के मुताबिक सलूक करो. तो अब कोई आलिम साहब हैं, खतीब साहब हैं, इमाम साहब हैं, तो पीर साहब हैं, तो इस तरह को बुजुर्ग हैं, तो सैयद साहब हैं, तो इनको आमतौर पे सैयद साहब को तो लोग नहीं मतलब इतना तवज्जो देते, लेकिन उलमा को शायद ये भी पता नहीं दुरुस्त है या नहीं है, ये अब तलब कर लेते कि ले जाना, मौलाना
कुर्बानी इतने बजे होगी, आप आ जाना, ले जाना। ये करते होंगे, लेकिन समझ में ये आता है कि जाकर पेश किया जाए कि इनका एहतराम है। आम लोगों के मुकाबले में आलिम बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है इनकी, और सबसे अपर कैटेगरी है, इसलिए इनकी खिदमत में जाकर पेश किया जाए, न कि बुलाकर एहसान किया जाए उन पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तीसरा भी कुछ सवाल और भी कुछ, लेते वक्त क्या नियत? लेते वक्त अंडरस्टूड होता है, नियत बनी जाती है कुर्बानी का जानवर लेके आता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो बच्चों की फौज भी साथ होती होगी। हर जगह ये माहौल नहीं है, जैसे कि कराची में माहौल है, शायद लाहौर में भी इस तरह का माहौल है, हैदराबाद में भी है, बड़े बड़े शहरों में हमारे पाकिस्तान के होगा माहौल, दुनिया में हर जगह नहीं है, ना पाकिस्तान के हर शहर में भी नहीं है। गालिबन ये वाकैंड का बता रहे थे, हर घर में जानवर सारा साल पलते हैं, वैसे ही पलते हैं। तो इस तरह कुर्बानी के जानवर के सजा कर घुमाते हैं आपके यहाँ भी। अच्छा, तो कई बहरहाल गांव गोठों में ऐसा होता होगा कि जहाँ जानवर वैसे ही सारा साल पलते हों, तो फिर कुर्बानी के जानवर का इतना कोई तस्वुर ना रहता हो कि उनको आप बच्चे घुमाएं फिराएं। रोज जिस चीज को देखते हैं तो उसको क्या घुमाने फिराने अब निकलेंगे, मुश्किल है। ताहम तो लेने जा रहा हूं कुर्बानी का जानवर, झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच्ची बात करूंगा, और अगर जहन बनता है कि अल्लाह की राह में खरीद रहा हूं, जो मांगेगा वो दे दूंगा, ऊपर कुछ डाल दूंगा, मजीद तोहफा नहीं बनेगा ना, ये नियत नहीं बनती। चलो ठीक है, तो बोलते हुए झूठ नहीं बोलूंगा, दिल आज़ार गुफ्तगू नहीं करूंगा, यार लूटते हो, उधर तो इतने का मिलता है, वो उधर तो मैं वो छोड़ के आया कि शायद आगे सस्ता मिलेगा, तुम तो बिल्कुल ही यार लुटेरे निकले। ये मतलब इस तरह की बात नहीं है। अगर उधर छोड़ के आए भी तो उसमें और इसमें कुछ तो फर्क होगा, फर्क तो होता ही है। ये इसकी जान अपनी है, उसकी जान अपनी थी, तो कुछ ना कुछ फर्क होता है, नस्ल का फर्क होता है, हुस्न का फर्क होता है। किसी में गोश्त कम है लेकिन खूबसूरती ज्यादा है तो उसका भाव ज्यादा है, किसी में गोश्त भले ज्यादा होता है लेकिन इतना खास पुरकशिश नहीं होता तो उसका दाम कम होता है। ये होता है, मतलब बहरहाल झूठ नहीं बोलूंगा, दिल नहीं दुखाऊंगा, जानवर में ऐब नहीं निकालूंगा, या मरी ले पसलियां गिन के दिखाऊं मैं कितनी है, तो ये इससे बेचने वाले ही दिल आजारी होगी। किसी के माल को खराब बोलने से दिल दुखता है उसका। झूठी तारीफ भी ना करे, कुफले मदीना साथ लेकर चलूंगा, बिला जरूरत नहीं बोलूंगा। तो इस तरह की नीयतें करके, और मजदूरी में भी मजदूर को भी झूठ सच नहीं करूंगा, सच करूंगा, झूठ वैसे यूं बोला, झूठ सच नहीं करूंगा। बुरा भला कहा, बुरा भला कहने में ये बुरा कहना ही मुराद होता है, यहाँ भला नहीं बोलते। तो यूं झूठ सच नहीं करूंगा, न सीधी बात सही बात करूंगा, तय कर लूंगा। यहाँ जहाँ उजरत ली जाती है ना, यानी दलालतन जैसे साबित अंडरस्टूड उजरत तो देगा लेगा, तो वहां ये बात को बोल देते हैं कि आप अपने इंसाफ से दे देना, आप जो देंगे ले लूंगा वगैरह। फिर ये जायज नहीं है ये तरीका, बल्कि उसको जो तय हो जाए उससे भले आप ज्यादा अपनी मर्जी से दें, उसको सवाल करने का भी इजाजत नहीं है कि वो बोले कि बहुत मेहनत पड़ी तो गलियां बहुत थी तो गड्ढे थे और ये सब इस तरह की, मैं देर बहुत हो गई है, मेरी गाड़ी को झटके बहुत लगे हैं, ये कुछ भी नहीं। जो तय हो गया उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मांग सकता। हाँ, अपनी मर्जी से उसने दे दिया, डबल दे दिया, ट्रिपल दे दिया, तो बादशाह मालिक है अपने पैसों का, तो भले दे दे। तो यूं इस तरह अच्छी अच्छी नीयतें जो भी जहन में आती हों कर लें, इससे मतलब गुनाहों से बचे तो नेकियों में इजाफा हो। आपने जो भी वज़ाहतें इरशाद फरमाई हैं जानवरों को चलाने वगैरह के ताल्लुक से, तो अगर ये भी कुछ हिदायत हो जाए कि जो जानवर को लेकर घूमता फिरता है का एक निज़ाम बना हुआ है, उसमें पता ये चला है कि जानवर को बहुत ज़्यादा चलाया घुमाया जाता है तो इससे जानवर को भी तकलीफ़ होने का अंदेशा रहता है। एक तो ये सवाल। दूसरा, बाद वक़्त गलियों में शोर बहुत इसमें मचाया जाता है और एक हल्ला गुल्ला होता है, तो इस ताल्लुक से क्या कोई एहतियातें करनी चाहिए। तीसरा ये कि गलियों के अंदर जानवरों को बांधना है तो अब कहाँ बांधेंगे, गलियों में नहीं बांधेंगे तो
لیکن بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ ایسا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے جیسے کہ اچھا ہمارے کراچی ہے تو بلڈنگیں وغیرہ ہوتی ہیں, کمپاؤنڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں, کالونیز بنی ہوتی ہیں, سوسائٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس میں ایسا نظام بنا دیا جاتا ہے کہ پھر رہنے کرنے والوں کو بھی بعض اوقات تکلیف کا اندیشہ رہتا ہے, تو مختلف سوسائٹیز وغیرہ میں بھی. تو جانور کو باندھنے کے تعلق سے بھی اور اس طرح کی چیزوں سے بھی کیا کوئی احتیاطیں یا اس میں کوئی بات کا معاملہ ہوتا یا نہیں ہوتا, یہ ضرور ارشاد فرمائیے گا. یہ تو بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. جانور کو چلانے کے تعلق سے, جانور کو چلانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ذرا وہ چلتا ہی ہے کہ جو باندھا رہے گا تو اس میں اس کی کوالٹی میں اس کے گوشت میں فرق. جیسے مرغی ہوتی ہے جو چلتی چھٹی پھرتی ہے, اس کی تاثیر, اس کے گوشت کی تاثیر, اس کے انڈے کی تاثیر, اور جو پکی پکائی کھاتی ہے بند رہتی ہے, تو اس میں فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح جانور جو فارمنگ ہوتی ہے, یہ فارمنگ کے جانوروں کو بھی میرا خیال ہے چلاتے پھراتے ہیں, تو گھماتے پھراتے ہیں, یہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. انسان بھی بیٹھا ہی رہے گا تو بیٹھے بیٹھے اس کے جوڑ جام ہو جائیں گے, وہ بھاگے گا, دوڑے گا, چلے گا تو صحت مند رہے گا. بچے بھی ادھر پھدکتے ہیں, ادھر بھاگتے ہیں, ادھر دوڑتے ہیں, پچھاڑ کھا کے گرتے ہیں, اواں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر دوڑنے لگتے ہیں. تو اس طرح کی گروتھ ہو رہی ہے اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. تو جانور کو مطلقاً چلانا منع نہیں ہے, ایسا دوڑانا بھگانا جس سے اس کو ایذا ہوتی ہو, یہ منع ہے. اس کو ایذا نہیں دینی ہے. باقی بچے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو اس میں کوئی حرج لگتی نہیں ہے. تھکیں گے تو یہ تھک جاتے نا تو یہ احتجاج کرتے ہیں, بعض وقت بیٹھ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, لاتے مار کے اٹھاؤ مت اس کو, تھوڑا سا آرام کرنے دو, بیٹھے بیٹھے تھوڑا یہ ہمت آ جائے گی تو پھر چلے گا. یہ تھوڑا کھڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں. اچھا اب جب یہ کرتے ہیں نا جانور تو اپنے تو والے اپنے والے ہوتے ہیں, اس کی دھوم مڑوڑتے ہیں. یہ جیسے اس کی دھوم مڑوڑتے تو جم مار کے پھر جانور دوڑنا شروع کر دیں. اس طرح کی حرکتیں نہ کیجیے, تو تکلیف نہ دیجیے. کان سے نہ کھینچا جائے کہ حدیث پاک میں کان سے کوئی پکڑ کے لے گیا, اس کو فرمایا کہ اس کو گردن سے پکڑ کر چلاؤ. بکری کو, بکری کا تذکرہ, تو بکری سے مراد یہاں بہرحال. تو یہ جانور کو اگر ایذا ہوتی ہے اتنا اس انداز میں نہ دوڑایا جائے, نہ پھرایا جائے. باقی نارملی چلنا پھرنا تو یہ ہم سے زیادہ ہمت والے ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ طاقت والے ہوتے ہیں. نہ ان کے پاس کار ہوتی ہے نہ اسکوٹر ہوتی ہے. ہم لوگ جلدی تھک جاتے ہیں. جن کو حج کرنا ہو, طواف کرنا ہو, تو ان کو پہلے سے پریکٹس کرنی ہے, ورنہ وہاں یہ چین بول جاتے ہوں گے. اگر جانور کے ساتھ چلنے والا نہیں تھکا تو پھر جانور کے تھکنے کا چانس کم لگتا ہے. جانور کے ساتھ یوں نہیں تھکتا, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. بچوں کو مزہ آ رہا تھا, ورنہ وہ تھک جاتے ہیں. تو تھکن ہوتی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوتا ہوگا. اس میں اگر تھوڑا سا اور اس کو واضح کر دیں, کیونکہ آج کل واقعات بہت اس طرح کے ہو رہے ہیں, ویڈیوز بھی آتی ہیں, اس میں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں اور جانور بہت ہیوی ہوتا ہے. تو بعض اوقات وہ لے کے چلتے ہیں اور پھر چھوٹتا ہے ہاتھ سے. جب چھوٹتا ہے تو پھر تباہی مچاتا ہے. اور پھر یہ جو بھی بتایا نگران شورا نے کہ دم موڑتے ہیں, دم تو موڑتے ہیں, ساتھ میں اگر چل بھی رہا ہوں نا تو مستیاں کرتے ہیں. کوئی کچھ چبا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے. پھر یہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, اور آئے دن حادثات اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں, اور بیچارے وہ بھی پھر حادثے کی زد میں آتے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. یہ سب سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے. لیکن یہ کہ خود جانور کو ایذا کی میں تو بات کر رہا تھا, تو اب وہ تو کر چکا میں. یہ واقعہ اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں. جو بیچنے والا منڈی میں بول رہا ہے کہ بہت غریب ہے, یہ غریب ہی بولتے ہیں اس کو, مالدار نہیں بولتے. غریبوں کا دور ہے تو غریب بولتے ہیں اس کو. اور واقعی وہاں یہ غریب ہی ہوتا ہے, غربت کا دور دورہ ہوتا ہے. جیسے باہر نکلتا ہے یہ سینہ تان کے بولتا ہے میں, اور غربت کیا, میں ہوں, میں بھی مالدار ہوں. پھر یہ دکھاتا ہے کیا, پوں پوں وہ بچتی ہیں گاڑیاں اور دوڑتی ہیں, تو یہ بیچارہ شاید گھبرا جاتا ہے. اب یہ گھبراتا ہے نا تو پھر ہٹ جاؤ. تو اس لیے مطلب بچوں کو جانور سونپ دینا یہ بھی واقعی رسک فیکٹر ہے. بڑوں کو نہیں جواب دیتا. وہ جب یہ گھومتی ہے تو گوشت فروشوں کو دوڑاتا ہے, قصابوں کو دوڑا رہا ہوتا ہے. کلپ تو طرح طرح کیا ہی رہے ہوتے ہیں, اور مار بھی دیتے ہیں, گاڑی میں گھس جاتے ہیں بیچارے. یہ سب جانور گھبراہٹ میں کر رہے ہوتے ہیں.
इनका पेट भी यूं यूं, ये शायद ये घबराहट की अलामत है, पेट इनका जोर जोर से चल रहा होता है, तो ये बेजबान जानवर है, तो ये घबरा तो जाता है, इसलिए मोहतात अंदाज में ही, यानी अगर मुमकिन नहीं है यार कि इसको आप बोलो कि बांध के रखो और बच्चे इसकी खाली जियारत करें, तो घास खिलाएंगे, दुम उड़ेंगे, कान खींचेंगे इसके, तब इनकी तफरी होगी। रस्सी खींचेंगे, है हाथ मत लगा, हमारा बकरा है, तो ये भी करते होते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, हमारा बकरा है तुम्हारा बकरा। दिल बच्चे का भी दिल तो दुख सकता, कोई बच्चा बेचारा बड़े जोश में आया मोहल्ले का, तो प्यार तो हाथ रहा है, हटा हाथ, हमारा बकरा है। बच्चे इस तरह भी करते होते हैं क्या, तो ये नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करना, सबको हाथ लगाने देना है, सबको प्यार करने देना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जानवर बांधने के ताल्लुक से जो दरख्वास्त की थी कि उसमें अहले महल्ला वगैरह के ताल्लुक से कोई लिहाज रखना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ताकि जो सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं उनमें भी प्रॉब्लम ना हो, महल्ले में प्रॉब्लम ना हो। गली मोहल्लों में मसले होते हैं इनके, और फिर ये कि बाज़ों को शौक बड़ा होता है, आपको बुलाएंगे, मुझे बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे कि देख जाओ हमारा जानवर कैसा है, इतना बड़ा जानवर हमने लिया हुआ है, फिर हम लोग भी जज्बे के साथ पहुंच जाएंगे, तो फिर ये यूं बनाएंगे क्या, मेरी नहीं बनाना, नहीं मैं खाली अपने पास रखूंगा, अभी तो अपने पास रख रहा है ये फिर दूसरे दरवाजे से निकली फजा में कि फुला शख्सियत भी आई थी, तो यूं भी होता होगा, बहुत कुछ होता होगा। और गली मोहल्ले में ये जानवर इस तरह होते होंगे, और रात भर बत्तियां जलती होंगी, चाय के दौर चलते होंगे, हा 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 की सदाएं बुलंद होती होंगी कह के, और जोर शोर जो भी है वो होता होगा गलियों में। ये तो बाजार तो जुल्म लगता है कि बेचारे जो इलाके के लोग हैं, इलाके के लोग सब इंटरेस्ट लेते हैं। 100 साल की बुढ़िया जो है खाट पे पड़ी खांस रही है, क्या वो भी इंटरेस्टेड है? एक जो दूध पीता बच्चा घर में है, जो बेचारा मतलब है ना वैसे ही बच्चा है, चौंक जाता है, उठ जाता है, फिर ना सोता है ना इसकी अम्मी को सोने देता है, तो क्या वो भी सेट है आपसे कि जो आप ये जानवरों की मंडी गली में लगाकर नुमाइश किए हुए हैं? तो ये सब देखने की बातें कि मोहल्ले में इस तरह फिर आधी रात को फिर इनकी रेस लगाना और जानवरों को दौड़ाना, और वो मतलब ये इस हिसाब किताब चल रहे होते हैं गलियों में, पूरी मतलब कानवाई बनाते हैं इनकी, तुम अपनी लाना, तुम अपनी लाना, हाँ भाई तुम अभी तक पहुंचे नहीं हो, ये 10-20 जानवर लेते हैं, समझे, बड़े बड़े छोटे बड़े मिक्स होते हैं, फिर ये इनको लाइन सर ये चला रहे होते हैं क्या, फिर ज़्यादा कहीं चुप तो नहीं रहेंगे जानवर, तो बेचारा बोले कि ना बोले, इनकी बोबड़ी बंद नहीं रहती होगी, ये नारे लगाते होंगे, और आगे निकल रहा है, पीछे हट रहा है, इसको संभालो, ये सब होता रहता होगा, रहनुमाइयाँ ये दिखा रहे हैं देखो, तो ये फिर ट्रैफिक जाम और पब्लिक तमाशा देख रही है, और मरीज जो है बेचारा वो एम्बुलेंस में, समझे, उसका सांस फूला जा रहा है कि मेरा होगा क्या, मैं डॉक्टर तक पहुंचूंगा कैसे, ये सब मिक्स होता हुआ देखो कितनी लाइन लगी हुई है, ये दिखा रहे हैं। हमारे मदनी चैनल वाले भी कितने समझदार हैं माशाल्लाह, फौरन मौके का इन्होंने दिखा दिया अपने को। तो ये समझ में नहीं आता इस तरह जिसमें लोगों को तकलीफ हो। आपको ये सब करना है ना, मैं आपको आइडिया देता हूँ, जो ग्राउंड मुख्तस कर लें किसी ग्राउंड में, फिर उसको एक एक करके ले जाए, कानवाई के साथ नहीं ले जाए, एक एक करके जमा करें, अब ग्राउंड में उसको भले घुमाए, इस तरह के इन जानवरों को ईजा ना हो, तो ठीक है, ना ट्रैफिक जाम होगी ना कुछ होगा, आपकी टांगें जाम हो जाएंगी, क्योंकि आपको मजा नहीं है ना, लोग वाहवा नहीं कर रहे होंगे, तमाशा नहीं देख रहे होंगे, तालियां नहीं बजा रहे होंगे, ये थोड़ा मजा आपका किरकिरा हो जाएगा। इसलिए रोड पर ट्रैफिक जाम करके और बिल्कुल हल्ला गुल्ला करना ये नहीं ठीक। और आधी रात को जब ट्रैफिक रुक जाए तो फिर जानवरों की रेस लगाओ, ये किसने बोला? इससे लोगों को कितनी तकलीफ होगी। देखो दौड़ा रहे नहीं है, मोटरसाइकिल घिसट रही है साथ में, अच्छा उसको बांधा होगा लेकिन गिर गई है, अच्छा उसकी बेचारी रस्सी अटक गई। तो ये इस तरह ना किया करें जिससे जानवर को और इंसान को ईजा हो, किसी को भी ईजा ना हो, ट्रैफिक में खलल ना हो, कि ये
حقوق عامہ پھر اس میں ساتھ میں تلف ہو رہے ہیں نا کہ یہ سب کے چلنے پھرنے کی جو راستے ہیں وہ نہ رکیں. پھر گلیوں میں باندھتے ہیں تو کسی کی دیوار سے باندھ دیا گھر کے قریب, پھر جانور موتے گا اور بھی کچھ کرے گا تو یہ سب چھٹے آلودگیاں, پھر وہیں ذبح ہوگا تو اس کے خون کی دھاریں, دوسرے کی دیوار, وہ بیچارہ مروت میں بولتا نہیں ہے لیکن خوشی سے جھومتا بھی نہیں ہے کہ یہ تو برکت والی چیزیں جو میرے پاس لگی ہوئی ہیں, کوئی نہیں کہتا تھا رہی ہے. تو یہ اس کا جو دیوار خراب کی, یہ کا جواب دنیا میں دیں گے یا قیامت میں دیں گے؟ کیا پروگرام ہے؟ دنیا میں دے دو. یہ جس کو اس طرح کا اب تک نقصان پہنچایا کہ دیواروں کو ان کو ڈھونڈو, میں آپ کو رنگ کروا دیتا ہوں. تو وہ رنگ کروانے کا شاید نہ بولے, معاف کر دے ہو سکتا ہے. تو اس طرح کسی کی دیوار خراب نہیں ہونی چاہیے. ایک بار میں پرانا واقعہ اپنا بتاتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے کر دی تھی کوئی ترکیب, تو میں نے دیکھ لیا تھا, پھر حاجی رضا کو بھیجا تھا ان سے معافی مانگنے کے لیے کہ ہم رنگ کروا دیتے ہیں آپ کو, دیوار خراب ہوئی تھی اس کی. کیا تو خیر اس نے, وہ اصل مالک وہ بھی نہیں تھا شاید, پھر خیر جو بھی ہوا کہ یہ ہم کو رنگ کروانا ہے, جو بھی یہ بولے اس کا جو بھی نقصان ہم نے کیا ہمارے جانور کا, جانور کی وجہ سے ہوا, یہ ہم کو پیمنٹ کرنی پڑے گی جو بھی. یہ شرعی مسائل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اب میں تو میرے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, تو میں کوئی تو نہیں دادا گیر بن جاؤں گا کہ یار کوئی آ کر مائکا لال میرے کو بولے تو صحیح کہ اپنا بکرا ہٹاؤ, ابھی 2 بندے بھیج دوں گا تو اس کا, تو یہ بدماشوں کا کام ہے, دین کی خدمت کرنے والوں کا کام نہیں ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کا انداز یہ نہیں ہے. تو ہم سب اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, تو ہمیں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. پاپا جان میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, آپ ہمارے گھر آ جائے نا. اللہ 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 اللہ, اے اللہ پاپا جان کو بخش دے. ماشاءاللہ, پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. پیاری بچی نے بڑے پیارے انداز میں مجھے گھر دعوت دی, لیکن گھر کا پتہ نہیں بتایا. اللہ سب کو عالم بعمل, مفتی اسلام, دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور آپ سب کو اللہ پاک بار بار ماں باپ اور خاندان والوں کے ساتھ حج کی سعادت اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے, اس کے اندر کچھ اضافہ کر کے عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ بعض اوقات چھوٹے بہن بھائی نامناسب رویہ اور گفتگو کا انداز اختیار کرتے ہیں. ایسے میں اگر بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کچھ وقت یا دنوں کے لیے بات چیت بند کر دیں اور ان سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں, یا اسی طریقے سے والدین اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے نام پر ان سے کچھ دیر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے بات چیت بند کر لیں, تو یہ درست ہوگا یا نہیں؟ وہ ادب سکھانے کے لیے جی صحیح ہے, ضرورتاً کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے بیٹے سے بات بند کر دی تھی کسی وجہ سے, وجہ بھول گیا ہوں میں. ہاں مناسب نہیں, اچھا ہاں شاید. اسی طرح ناراضی ہوئی تو حضرت شیخ سعدی رومی, حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کی اسی طرح کی کسی بات سے ناراض ہو گئے. حالانکہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلم شریف مشہور ہے, اعلیٰ حضرت نے ان کو عارف باللہ لکھا ہے, وہ یعنی اللہ کو پہچاننے والے. انہوں نے اپنے بیٹے سے ایسی بات بند کی کہ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی یا ان کو اجازت نہیں دی تھی, کچھ اس طرح کا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے.
तो फतह रज़िया शरीफ में। तो यूँ जो 3 दिन बातचीत करने का, और मैंने तो ज़ाती तौर पर जो बुग़्ज़ वगैरह होता है इस वजह से, अब यूँ तो बात बरसों से दोस्त से मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती, तो ये बात हुई नहीं, मुलाकात हुई नहीं, कांटेक्ट हुआ नहीं, तो ये उस वईद में तो नहीं आ जाएगा ना कि यहाँ कोई नाराज़गी अपनी ज़ात के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं है, बल्कि बाज़ों से तो बातचीत करने की इजाज़त ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मुर्तद है तो उससे उसको तो सलाम करना, मुलाकात करना हराम क़तई है। आप मिलते नहीं हो तो मिलकर गुनाहगार नहीं होना है मुझे। अगर न कोई जिसको मुर्तद बोल नहीं सकता, यकीनी तौर पर जिसका मतलब जिसे पता हो कि ये इस्लाम से फिर गया है, मुर्तद उसी को बोलते हैं जो इस्लाम से फिर जाए। पहले मुसलमान था लेकिन ऐसा उसने हरकत की, ऐसा कोई कुफ्र बक दिया है कि इस्लाम से वो खारिज हो चुका है, वो मुर्तद होता है। तो इससे बिल्कुल सलाम करना, इसको हाथ मिलाना वगैरह, इसको ये हराम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर शुदा बरकातुल आलिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज, इस तरह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी पर भी मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है। एक सवाल मौसूल हुआ है कि बाज़ लोग कहते हैं हमारी किस्मत के दरवाजे कब खुलेंगे या हमारा नसीब कब अच्छा होगा, इस तरह के जुमले कहना कैसा है, और क्या बाज़ आमाल, इबादत या नेकियों के ज़रिए इंसान के नसीब और किस्मत में बेहतरी आ सकती है? आला हज़रत के भाईजान मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद कर रहा था मैं। हम गरीबों के सिराने आइए, बदनसीबों के सिराने आइए। ने अपने आप को आजिज़ी के तौर पे ये बदनसीब कह रहे हैं कि हम या रसूल अल्लाह, हम बदनसीबों के सिराने, सिराने माने सर के पास, तशरीफ लाइए हमारे पास, हमारी हमें ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाइए वगैरह। तो यूं मतलब वो है ना, मेरी तकदीर भली हो तो बुरी हो तो भली कर दे, और आला हज़रत का शेर है, गोश्त पाक की शान में है, मनक़बत में, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। मैं मैंने मिटा देना, यहाँ इस बात मैंने सब पहने के जमा देना, यानी जो मतलब किस्मत का दफ्तर है, किस्मत की जो किताब है, उस पे करोड़ा इख्तियार या गौसे आजम, मेरी तकदीर अगर बुरी हो तो अल्लाह ने आपको जो ताकत अता फरमाई है, तो उससे अल्लाह पाक से ये तकदीर मेरी आप भली करवा दीजिए कि अच्छी हो जाए, क्योंकि मिटाने और जमाने पर अल्लाह पाक ने आपको इख्तियार दिया हुआ है। तो गोश्त पाक बहुत बाइख्तियार वलीउल्लाह, इनसे इतनी करामतें सादिर हुई हैं, जितनी यानी करामतें तो मतलब ये ना कि जिनसे मतलब वो क्या कहते हैं कि रिवायतें नहीं है, इतनी करामतों की रिवायतें किसी और वली से नहीं है जितनी इनसे मनकूल हैं करामतें। इनकी करामतों का तांता देखकर बाद लोग बिदक गए और गुमराह हो गए, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा शरीफ का सुनकर भी बिदक गए थे, बिदकने वाले, ये कैसे हो सकता है? तो भाई वो जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से, उसकी इनायत से होता है। तो हुआ यू, आप कौन है जिसको आपको तकलीफ होती है, आपको एतराज होता है? इतनी करामत है, ये भी करामत, ये भी करामत, लो भाई ये भी करामत, तो क्या है जिसमें? मुसलमान तो मानता है अल्लाह ने जो दिया हक हक हक। तो मेरे मुर्शिद गौस पाक की करामतें सरापा करामत है, मेरे मुर्शिद गौस पाक, हमने तो इनका दामन थामा है। इंशाअल्लाह अपने नाना जान के कदमों में हमको ला कर डाल देंगे। ये जैसे भी थे, भले थे बुरे थे, नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दर्ज करेंगे। नाना जान थे हमारे मुरीद, आप करम फरमा दें, शफात कर दें, ये नाना जान से हमारी शफात करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो हिलते नहीं आप लोग यार, हिले तो सही, थोड़ा खुश हो, थोड़ा
यार गौस पाक का इतना प्यारा जिक्र खैर हो रहा है, मुस्कुराते भी नहीं है। इन सबको तबस्सुम कोर्स करवाना पड़ेगा। नहीं, आपके बाप दादा का तस्करा हो, मैं बोलूं कि यार आपके वालिद साहब, अल्लाह अकबर यार ये तो बड़े सखी हैं, समझे। एक बार मेरी जेब कट गई थी, जेब में तो 100 रुपये थी, ये 1000 का नोट दे, मैंने कहा नहीं इतने नहीं थे, बोला रख लो ना, आपको सदमा भी तो हुआ था, 1000 रुपये दिए, इतने वाली साहब सखी हैं। तो क्या ख्याल है, मुंह फुला के बैठे रहोगे या मुस्कुराओगे, खुश होगे? तो मेरे मुर्शिद का जिक्र खैर हो रहा है गौस पाक का, और ये भी नहीं है कि गौस पाक से कोई हमको नौजुबिल्ला, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब है हमारी, मजबूत तरकीब है, समझे। मेरी गर्दन में भी ये दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तुझसे दर दर से सगौर, सग से है मुझको निस्बते, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अच्छा वो थोड़ा हर वो बदनसीबों वाले में ये अपने ज़ौक़े नाज़ से निकाला है। अच्छा मैं थोड़ा वो ऊपर है सिराने वाला, बेकरारों के सिराने आइए, दिल फिगारों के सिराने आइए, हम गरीबों पर करम फरमाइए, बदनसीबों पर करम फरमाइए। तो बात तो बदनसीबों वाली थी, तो वो तो मौजूद है, तो ये वहाँ एडजस्ट कर लेना, उसमें अल्फाज आगे पीछे हुए थे। इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। ऐसे अमाल हैं तो सही ना जिसमें बरकत हो जाती है, रिस्क खुल जाता है, खैर नसीब हो जाती है, अगर कोई रुकावट हो तो वो भी दूर हो जाती है, जैसे तकवा इख्तियार करना, या ऐसे औराद व वज़ाइफ हैं, ऐसे अफ़आल और अमाल हैं जिनके करने से, जैसे सिले रहमी हैं, तो इससे मतलब बरकत लंबी होती है, मौत यानी मतलब सिले रहमी से उम्र बड़ी होती है। बल्कि वो हदीस पाक में ना कि बूढ़ों का एहतराम करो, कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए भी, वो तुम्हारी जब बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारे लिए भी खिदमत करने वाले पैदा कर देगा, इस तरह की मजमून की हदीस पाक है। तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इसमें उम्र बड़ी होने की इशारत भी तो है, कि ये बूढ़ा होगा तभी कोई खिदमत करेगा ना उसके आगे। तो यूं मतलब और भी अमाल ऐसे हैं जिनमें बरकतें होती हैं, गुनाहों की नौसत से रोजी तंग होती है वगैरह वगैरह। तो बेशक तो किस्मत के असल अक़साम है, तो अब इसमें मैं डिटेल में जाऊं ये असल मुनासिब नहीं है। तो एक किस्म ऐसी है कि जिसको अद्दुआओ युरद्दुल क़दा, अद्दुआओ यरुद्दुल क़दा, कि दुआ तकदीर को बदल देती है। तो दुआ भी एक नेक काम है, तकदीर बदल देती है। तो नजर से भी तकदीर बदलती है, गौस पाक की नजर से चोर कुतुब बन गए, वाकयात है ना ऐसे। तो यूं नबी की नजर पड़ी तो जो जान लेने आया था वो जान निसार बन के पलटा। तो इस तरह के वाकयात तो हमारी किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, हजारों की बदलती हजारों की तकदीर देखी, किसी ने शेर भी तो लिखा है। तो इस तरह मतलब ये कि नजर से, दुआ से तकदीर बदलती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. شعبہ محبت بڑھاؤ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. اسی طرح آج کراچی سے گلبرگ ٹاؤن، لیاقت آباد ٹاؤن، ناظم آباد ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن، صفورہ ٹاؤن، گلزار ہجری کے اسلامی بھائیوں کی آج مدنی مذاکرے میں حاضری کی ترکیب ہے. اسی طرح جوہر ٹاؤن، لاہور، فیصل آباد اور گلگت بلتستان میں اور مختلف کراچی پاکستان کے شہر میں الحمدللہ اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں جہاں ہمیں ڈھیروں برکتیں ملتی ہیں، وہیں امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے. اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اور فرمایا کہ مجھے ایک صفحہ دیا گیا کہ اس میں قیامت تک آنے والے مریدین کے نام تھے اور وہ سب بخش دیے گئے. تو غوث پاک کا مرید بن جانا چاہیے. تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو جائیں. اسلامی بہنوں کو والد یا شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کروا دیجئے. اسکرین پر جو نمبر چل رہے ہیں اس نمبر پر آپ اپنے بچوں کے نام، عمر، ایڈریس وغیرہ بھیج دیجئے. یاد رکھیے نابالغ بچوں کو مرید کروانے کے لیے والد یا سرپرست کی اجازت ضروری ہے. جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طالب ہو سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرا امیر اہل سنت کے سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ تحفہ دینے کے لیے والد کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ سب بچوں کو ایک برابر رکھنا چاہیے. آج کل لوگ ایک دوسرے کو تحفہ ویسے بھی دینے لگ گئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے تحفہ بڑھ کر دے. تو اگر غریب آدمی وہ تحفہ نہیں دے سکتا تو وہ آپس میں ان کا جھگڑا جب ہوتا ہے تو وہ بعد میں گنتی کر لیتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا پیسے کا تحفہ دیا تھا، یہ چیز دی تھی، تو آپ نے مجھے یہ کم کیوں دی ہے. تو اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. دو سوال کیے نا، بچوں کو تحفہ، انصاف. وہ تو آپ کا عمل یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کو بیان کرنے کے بعد اب اس کے اوپر سوال انہوں نے ایک ہی کیا ہے. اس کا تعلق نہیں ہے جی. سوال کا تعلق یہ تو اپنی اولاد جو اپنے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ان میں اگر کسی ایک کو دے گا تو جتنا ایک کو دیا اتنا ہی سب کو دے. اب اگر کسی کو نیکی تقوی کی وجہ سے زیادہ دیتا ہے تو صحیح ہے کہ یہ زیادہ نیک ہے اس لیے زیادہ دیا اس کو، تو چلے، حرج نہیں ہے.
अलबत्ता ये कि ये जो अवामी आपने बताया कि तोहफा दिया तो अब वो अगला तो वो मांगना, बाज जगह तो इसका उर्फ है भी ना कि तोहफा देते हैं शादियों वगैरह में तो उसका लेते हैं न्योता। हाँ, तो ये भी तोहफा भी होता है, थोड़ा आधा उदा उधार भी होता ही है, ये एक तरह से कर्ज इसको, मतलब ये कि इतना देना होता है या बढ़ा के देना होता है, ये बिरादरियों के कानून होते हैं इनके अपने अपने, तो इसमें तो देना होगा। बाकी जनरली दोस्त को तोहफा दिया तो उसका बदला तो जरूरी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं। और इनका ये था कि दिया किसी ने और सामने वाला गरीब है, अब वो या तो दे नहीं पाता या देता है तो कम कीमत का देता है, जिसकी बुनियाद पर फिर ये देने वाला बाज़ औक़ात इसको जताता है, झगड़ा हो गया तो कहता है कि मैंने तो इतना जो है वो कीमती तोहफा दिया था और तुमने मुझे ये दे दिया, तो ऐसा करने के ऊपर पूछ रहे हैं। ऐसा होता कम होगा, बहुत कम होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है, वो गरीब हो या अमीर हो उस पर देना लाजिम नहीं है ना, नहीं दे तो गुनाहगार नहीं है। अब जैसे कि हम लोग हैं, मोहब्बत करते हैं लोग तो तोहफे देते हैं, हर एक को तोहफे के बदले तोहफा थोड़ी देते हैं हम, इतने तोहफे हम कहाँ से लाएंगे इन लोगों को देने के लिए जो देते हैं अवाम, तो इसलिए वो जरूरी नहीं है। वापसी नाराज होने वाला खता पर है, और अब अगर उसने दिया कि यार ये नाराज हो गया, बुरा भला बोलेगा तो अब चलो यार इसको दे दो, यार कर्जा लेकर इसको दे दो, या जिस तरह भी, अब वो जो दे रहा है ना इसके शर से बचने के लिए, तो ये इसके हक में रिश्वत है, जिसको दिया ना उसके लिए हराम है, रिश्वत हो गई। देने वाला गुनाहगार नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि इसका मुंह बंद करे, नहीं तो बुरा भला बोलेगा, मुझे बदनाम करेगा, इसलिए उसने दिया है। देना जायज, लेने वाला गुनाहगार है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ही करना है। तुम्हारे यहाँ बच्चा हुआ, मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ, मंगनी हुई मिठाई खिलाओ, ये करते होते हैं। तो अब अगर मिठाई उसने नहीं खिलाई तो ये बदनाम करेंगे, यार बड़ा कंजूस है, इसका बेटा हुआ यार, पहला बेटा हुआ, उसने यार अपने को मिठाई भी नहीं खिलाई, मंगनी हुई इस खुशी में मिठाई नहीं खिलाई, बड़ा कंजूस है यार। तो इस तरह इसको, तो इसलिए वो बचने के लिए इसके शर से इसने बोला कि यार इनके मुंह में डालो, यार मिठाई नहीं डालेंगे ये बक बक करते रहेंगे, अपने को बदनाम करते रहेंगे। तो अब ये जो दिया ना इसके शर से बचने के लिए, तो ये रिश्वत है, जिसने लिया वो गुनाहगार है, और देने वाला चूंकि अपनी इज्जत बचाने की नीयत से दे रहा है, उसके लिए देना गुनाह नहीं है, लेकिन है उस रिश्वत ये। तो ये इसलिए वो मांगना मिठाई खिलाओ, ये भी सोच समझ कर, ये रवाज नहीं हो मांगने का तो आफियत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। आज मैं आपको शहद की मक्खी और शहद के बारे में बताता हूँ। जब बात की जाए शहद की तो मुंह में तो पानी आ जाता है। शहद तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम को भी पसंद था। प्यारे बच्चों, ये मक्खियाँ कैसे रहती हैं और कैसे शहद बनाती हैं? आइए हम सबसे पहले शहद की मक्खी के खानदान के बारे में जानते हैं। शहद की मक्खियाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में रहती हैं, जिसे छत्ता कहा जाता है। हर छत्ते में 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं, मलका मक्खी, मजदूर मक्खी और नर मक्खी। इनमें हर मक्खी का अपना अपना काम होता है। मलका मक्खी की खास जिम्मेदारी सिर्फ अंडे देना होता है। ये सबसे लंबी उम्र पाने वाली मक्खी होती है। प्यारे बच्चों, मक्खियों के छत्ते में सबसे छोटी मजदूर मक्खियाँ होती हैं। पूरे छत्ते का काम भी यही करती हैं। फूलों से रस जमा करना, छत्ते की सफाई करना, छत्ते में शहद को जमा करना, हिफाजत करना और मलका मक्खी के बच्चों की देखभाल करना। शहद की मक्खी पूरी जिंदगी में 1 चाय के चम्मच के 12वें हिस्से जितना शहद बनाती है। यानी 12 मक्खियाँ हो तो 1 चाय का चम्मच शहद बना सकती हैं। शहद की मक्खी की बहुत जबरदस्त मेमोरी होती है। इसी मेमोरी की वजह से
रास्ता नहीं भूलती, चाहे वो कई किलोमीटर दूर चली जाए। प्यारे बच्चों, ये मक्खियाँ आपस में बातें भी करती हैं, एक खास अंदाज में, यानी इशारों की मदद से एक दूसरे को बताती हैं कि खाने के लिए कौन सा फूल कहाँ है। शहद की मक्खी फूलों के बाग में जाती है और फूलों का रस चूसती है। कितना कड़वा है। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, मैंने भी फूल से रस चूसने की कोशिश की, लेकिन वो तो बहुत कड़वा था। फिर शहद कैसे मीठा होता है? शहद की मक्खी तो इतना मजेदार शहद बनाती है, फिर ये इतनी बुरी तरह क्यों काटती है? और जब हम इसके छत्ते के पास जाते हैं तो ये हमारे पीछे भी लग जाती है। ये ऐसा क्यों करती है? माशाअल्लाह, बड़ा दिलचस्प और मालूमाती खाका आज तो हमजा लाए। वाह। एक तो इसमें यह कि मिठास कहाँ से आती है ना। तो अभी हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र खैर हुआ था। तो यही मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से पूछा कि तू शहद कैसे बनाती है? उसने अर्ज किया, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चमन में यानी बाग में जाकर हर किस्म के फूलों का रस चूसती हैं, फिर वो रस अपने मुंह में लिए हुए अपने छत्तों में आ जाती हैं और वहां उगल देती हैं। वही शहद है। इरशाद फरमाया, फूलों के रस तो फीके होते हैं और शहद मीठा। ये तो बताओ कि शहद में मिठास कहां से आती है? मक्खी नर्स की हमें कुदरत ने सिखा दिया है। ये फारसी में शेर भी लिखा है, ये सारा है अशार में। तो शहद की मक्खी जो अर्ज करती है उसको मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने यूं नज्म किया, गुफ्तजू खानेम बर अहमद दुरूद मी शवद शीरी ओ तलखी रा रबूद। यानी हमें कुदरत ने सिखा दिया है कि चमन से छत्ते तक रास्ते भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती हुई आती हैं। शहद की ये लज्जत और मिठास दुरूद पाक ही की बरकत से है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने शान हबीबुर रहमान सफ़ा 187 पर लिखा है। तो दुरूद शरीफ ये मीठा मीठा है, मीठा मीठा मीठे मीठे आका पर पढ़ने वाला दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल की मिसाल शहद की मक्खी जैसी है। शहद की मक्खी मीठे फूलों का रस भी चूसती है, कड़वे फूलों का रस भी चूसती है, मगर दोनों किस्म के रस का जो नतीजा निकलता है यानी शहद, वो सारे का सारा मीठा होता है। हवाला मौजम औसत जिल्द पहली सफ़ा 66 हदीस नंबर 179। तो इसकी जो शरह है वो सिराजुल मुनीर सिराजुल मुनीर शरह अल जामे सगीर जिल्द 3 सफ़ा 299 पर कुछ इस तरह है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की भी ये शान है कि इनसे रवैया मीठा अपनाओ तो जवाब मीठा मिलेगा, और रवैया कड़वा अपनाओ जवाब तब भी मीठा ही मिलेगा। यानी जो अच्छा सुलूक करे उसके साथ तो अच्छा ही करेंगे, जो बुरा सुलूक करे उसके साथ भी अच्छा सुलूक करते हैं। वो बदीरा बदी सहल बाशत जजा अगर मर्दी आसन इलामन असा, कि बुराई का बदला बुराई से देना तो आसान है। अगर तू मर्द है
तो बुराई का बदला भी भलाई से दे। ये मेरे आका हजरत बिलाल हबशी जो इश्क रसूल में मशहूर हैं, इनकी शान मेरे आका ने बयान की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो हमजा मिठास की तो वजह पता चल गई कि सरकार के दुरूद शरीफ की बरकत है कि मीठा हो जाता है ये। अब ये पीछे दौड़ती हैं तो ज़ाहिर है हर एक को अपने घर अजीज होता है और अपने अपने हिसाब से वो उसकी हिफाजत की करता है कि चोर ना आ जाए। इसके लिए क्या करते हैं, दरवाज़ा रखते हैं। दरवाजे को क्या करते हैं, अंदर से कुंडी लगाते हैं, चोर ना आ जाए। खुला छोड़ के तो आमतौर पे लोग सोते नहीं है। खतरे की जरूरत ज्यादा जहाँ हिफाजत की है तो वहाँ गार्ड भी रखते हैं। अपने सोना जो है यूं हाथ में लेकर कोई नहीं घूमता, उसको लॉकर में रखते हैं, संभाल के रखते हैं। रकम भी संभाल के रखते हैं कि चोरी ना हो जाए। तो हर चीज़ की हिफाजत का एक कॉन्सेप्ट है और जानवरों में भी है। कछुआ कैसे हिफाजत करता है पता है? कछुआ आपने सुना होगा नाम। उसके ऊपर कटोरी जैसी कटोरी होती है, 4 पाँव वाला होता है, चलता है। तो ये जब इसको खतरे का महसूस होता है ना तो ये अपनी कटोरी में पाँव समेट कर ये सर दाखिल करके कटोरी बन जाता है, छुप जाता है। कहीं कोई जानवर आता है इसको खाए तो कटोरी को खा नहीं सकता, कटोरी बहुत सख्त होती है। तो अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने उसको ढाल दी है कि वो इसमें छुप जाता है। इसी तरह छिपकली दौड़ती है, कोई जानवर आया तो दुम छोड़ देती है। जानवर ये दुश्मन जो भी है उसमें मसरूफ होता है कि ये क्या फुदक रही है, फुदक रही होती है, हिल रही होती है, उछल रही होती है, तो वो जान बचा के निकल जाती है। और भी जानवरों को अल्लाह पाक ने तरह तरह के मतलब ये असबाब दिए हैं। आपने नोट नहीं किया हो शायद, ये लाल बेग है ना, लाल बेग को आप मारने के लिए जाएंगे ना तो ये जब चौकन्ना हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा तो एक बदबू छूटेगी। ये बदबू इससे आती है, एक निज़ाम है इसका। तो दुश्मन जो थोड़ा घबराएगा या चौंकेगा इस दौरान ये भाग जाएगा वगैरह। तो ये इनका नाजुक मामला होता है। ये इतनी मेहनत से शहद लाती हैं तो इनका मतलब हमारा गोल्ड जो है ना, ये गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती शहद है इनका। ये शहद की हिफाजत तो इसलिए कोई इस पर जाता है तो ये इस पर हमला आवर होती हैं। लेकिन माहिरीन जो शहद हासिल कर लेते हैं, यहाँ तक देखा है कि वो बाद ऐसे माहिर होते हैं कि उसके डाल देते हैं हाथ शहद के छत्ते में और निकाल लेते हैं। मक्खियाँ बड़ी फुर्ती से वैसी तरकीब होती है, निकाल लेते हैं। मक्खियाँ भले काटे, इनको शायद असर नहीं होता, ये जहर पी पी कर ये मजबूत हो जाते हैं। और धुआं और ये सब हमने देखा। एक बार हमारे घर में छत्ता लग गया तो पुराने बाहर मुल्क में जब था मैं, तो किसी इस्लामी भाई ने किसी माहिर को भेज दिया छत्ता, उसने आपको याद होगा डायरेक्ट यार हाथ, मैं भी हैरान हूँ, हाथ डाल के निकाल लिया शायद। तो ये बात होगा डंक खा खा के जहर आदि हो जाता। मेरे पास एक इस्लामी भाई किसी नौजवान को लाए थे तो उसका मुझे बताया कि ये इसको समझाओ या दुआ करो, दम करो, ये सांप खाता है। मैं सांप खाता है? वो जिंदा सांप खाता है। जिंदा सांप यूं करके यूं खाता है जिंदा सांप। तो मिल जाता है इसको सांप। ठट्टा शरीफ वगैरह में बिकते हैं सांप, कोई होंगे मतलब सपेरे वगैरह बेचते होंगे। तो क्यों खाता है? तो इसको नशा आता है, इससे नशे के लिए खाता है। तो मैंने कहा इसको जहर असर नहीं करता? बोला सांप इसको काटे तो खुद मर जाता है, इसके अंदर इतना जखीरा हो गया जहर का। वो नौजवान आया तो शायद तौबा तो कराई होगी मैंने, फिर बाद में कभी देखा नहीं उसको। किसी तरह बेला फुसला के उसको लाया होगा कि ये सुधरे, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने सुधरा या क्या हुआ। तो ये मतलब है कि जहर जिस चीज़ का मतलब यानी कि आदी हो जाता है ना बंदा, तो वो शायद उसका भी ऐसे ही हुआ होगा कि उसका जहर डंक से कर ये हाथ मजबूत